अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रूही असलम और ये है मेरा चैनल। दोस्तों, कराची में मौसम सरमा का ख़ात्मा हो चुका है और गर्मी की शिद्दत का आगाज़ हो चला है। ये सिर्फ़ कराची का मौसम नहीं है, पूरी दुनिया को अपने मौसमों की शिद्दत का सामना करना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ दोस्तों सिर्फ इंसान के रवैयों में तब्दीली नहीं आती बल्कि मौसम भी तब्दील होते रहते हैं। शायर ने कहा था कि यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आता है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। और अब तो मौसमों की शिद्दत का ये आलम है कि सुबह को अगर सर्दी का एहसास होता है तो शाम को गर्मी का, और ये दुनिया भर में मौसम तग़य्युर पजीर है और मौसमों में भी अब शिद्दत आती चली जा रही है। और साइंसदान सर जोड़े बैठे हैं कि दुनिया को माहौलियाती आलूदगी के अलावा मौसमी तग़य्युरात का और मौसमों की शिद्दत का जो सामना है इससे कैसे निपटा जा सके और दुनिया को इससे कैसे बताया जा सके और इसका तदारुक किस तरह किया जा सके। दोस्तों, जब कोरोना का सामना दुनिया को था तो उस वक्त दुनिया अपने कमरे तक महदूद हो गई थी। लोगों ने अपनी एक्टिविटी तकरीबन ख़त्म कर दी थी और फ़ज़ा में जो आलूदगी जमा हो गई थी जिसकी वजह से ओज़ोन में जो सुराख हो गया था वो भी तकरीबन सिमट गया, सिकुड़ गया और तकरीबन ख़त्म हो गया। इसलिए कि इंसान ने जो आलूदगी फैलाई थी कोरोना की वजह से उसमें कमी हो गई थी। लेकिन दुनिया ने अब दोबारा अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। जिस तरह इंसानों के मिजाज में और रवैयों में तब्दीली आती है, यही हाल मौसमों का भी है। साइंसदान सर जोड़े बैठे हैं कि जिस तरह दुनिया में सर्दी की शिद्दत रही और इसी तरह अब गर्मी की भी शिद्दत रहेगी। दुनिया को गर्मी से, गर्मी की हिद्दत से, सूरज की शिद्दत से बचाने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए साइंसदान सर जोड़े बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक आसान तरीक़ा और सस्ता तरीन तरीक़ा भी ढूंढा है, जो है चाँद की धूल। जी हाँ, दुनिया पर चाँद की धूल छिड़कना चाह रहे हैं। मिट्टी की धूल तो बहुत है जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारे शहर में ख़ास तौर पर कराची में मिट्टी और धुएँ की आलूदगी बहुत है, लेकिन चाँद से अब उसकी धूल लेकर दुनिया पे छिड़कने का इरादा है। ये एक सस्ता तरीन तरीका है और इसके नुकसानात भी कम हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह इंसान को मौसम गर्मा की शिद्दत और हिद्दत से किसी हद तक कमी का एहसास हो जाएगा। किसी ने मुकम्मल तौर पर निजात तो नहीं मिलेगी, लेकिन मौसम गर्मा से कुछ बचाव का यही तदारुक नज़र आता है। ज़मीन को इस तबाही से बचाने के लिए, यानी गर्मी की शिद्दत की तबाही से बचाने के लिए अमेरिकन यूटा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटेशनल और फल्कियाती तबियात के माहिर साइंसदान बेन ब्रोमली, कंप्यूटर साइंसदान समीर खान और स्मिथ यूनियन एस्ट्रोफिज़िकल ऑब्जर्वेटरी के माहिर स्कॉट कैनवन ने बाहिमी रजामंदी से ये तजवीज़ पेश की है कि दुनिया पे चाँद की धूल छिड़की जाए। चाँद की ठंडक होती है दोस्तों, इस तरह ज़ाहिर है चाँद की धूल भी ठंडी होगी। इन साइंसदानों का कहना है कि चाँद की धूल उड़ाकर ज़मीन की हिद्दत को कम की जा सकेगी। ज़मीन पर चाँद की धूल छिड़कने का ख्याल सुनकर तो बड़ा क्लासिकल ठंडक का एहसास होने लगता है और ये महसूस होता है कि कोई हल्की फुल्की सी कूलिंग होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये ख्याल यकीनन, यानी चाँद की धूल ज़मीन पे पूरे अर्ज़ पे छिड़कने का ख्याल यकीनन बहुत अछूता है और साइंसदानों का कहना है कि इसके जो असरात हैं वो ख़तरनाक नहीं हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने खौफनाक नहीं हैं जैसे जितने दूसरे मामलात के होते हैं। हमारी फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सतह इतनी बुलंद हो चुकी है कि इसकी वजह से गर्मी ज़मीन की कैद में आ जाती है और इस गर्मी की शिद्दत के वापस खला में जाने के इम्कानात तकरीबन नहीं होने के बराबर रहते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन दिन ब दिन गर्म हो जाती है। इस बात को आसान अंदाज में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सारा दिन अगर हमारी छत पर धूप पड़ती रहे तो छत गर्म हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है और रात तुलू हो जाती है तो ठंडक का एहसास पैदा होता है और वो हमारे घरों की वो छत जो गर्म हो जाती है वो ठंडी होने लगती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे खला में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा नहीं पाती, वो वापस ज़मीन की तरफ पलट आती है, इसलिए ज़मीन मज़ीद गर्म हो जाती है। इंसान इस मामले में तो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन ये साइंसदान सर जोड़े बैठे हैं, इनका काम यही है और इनको
شوق ہے انسانوں کو مشکلات سے نجات دلانے کا اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ چاند کی 10 ارب دھول یعنی مون ڈسٹ کا بادل بنا کر زمین پہ چھڑکنے کا جو پروجیکٹ ہے، اس کی نہ کوئی خاص تیاری کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پہ اخراجات زیادہ آتے ہیں۔ پہلے ماہرین نے یہ سوچا کہ سلفر کی کچھ مقدار زمین پہ چھوڑی جائے، شاید اس سے زمین کی حدت میں کمی آئے، لیکن اس کے انہیں نقصانات زیادہ دکھائی دیے، جس سے یہ خیال انہوں نے ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی علاج نظر نہیں آیا کہ اب چاند کی دھول کو ٹھنڈک کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس سے قبل سائنسدانوں نے یہ کیا کہ چٹان کا ایک ٹکڑا لا کر سورج اور زمین کے درمیان باندھنے کی کوشش کی تاکہ سورج کی حدت کو یہ چٹان روک سکے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ سورج کی روشنی زمین پر 2% تک آتی رہی، یعنی بہت کم، یعنی کہ سورج کی روشنی کو چٹان کے ذریعے جو فلٹر کیا گیا تو صرف 2% روشنی زمین پر دکھائی دی، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں رہا کہ چٹان کے ٹکڑے کو استعمال کیا جائے۔ چٹان کے ٹکڑے کو جو سائنسدانوں نے استعمال کیا سورج کی حدت سے دنیا کو بچانے کے لیے، ارض کو، زمین کو بچانے کے لیے، تو اس سے کہ 2% روشنی چھن کے سامنے آئی، دنیا پر پڑی، لیکن ایک طرح سے دھند چھائی رہی، اور اس دھند کو چھٹنے کے لیے انہیں طویل ترین انتظار کرنا پڑا۔ لیکن سائنسدان اس بات سے، اپنے اس عمل سے مطمئن نہیں ہوئے کہ اس طرح تو روشنی فلٹر ہو کے صرف 2% آ رہی ہے تو یہ کسی کام کی نہیں رہی ہے، یہ تو اس طرح اندھیرا پھیل جائے گا۔ تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ سب سے کم اخراجات والا اور سب سے آسان یہی ہے کہ چاند کی دھول کو دنیا پہ چھڑکا جائے، جس سے کچھ دنیا کی حدت کم ہو اور دنیا کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکے۔ یہ بات ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے مزید کتنا عرصہ لگے گا اور کب تک اس پہ عمل درآمد ہوگا، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی حساب کتاب کرنا ہے ہمیں۔ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی حساب کتاب کرنا ہے کہ اس سے قبل کتنی تباہی ہو چکی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور مزید جب تک کہ ہم چاند کی دھول کو دنیا پہ چھڑکنے کا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، کتنی تباہی مزید ہو سکتی ہے۔ سائنسدان اس بات پر سوچ رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اور آپ بھی سوچیں کہ دنیا کو، اپنے کرۂ ارض کو، زمین کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے اور سورج کی حدت سے بچانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور ماحول کو آلودہ کرنے سے بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جو ہمارے ماحول کو ٹھنڈک فراہم کریں اور گرمی کی شدت کو دور کر سکیں۔ اس منصوبے پر سائنسدان غور کر رہے ہیں، لیکن سائنسدان کی صرف ذمہ داری نہیں ہے دوستوں، یہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمین کے لیے اور ہم زمین پر رہنے والوں کے لیے اچھے خیالات رکھیں، ان کے بارے میں سوچیں اور ان کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں کام بھی کریں، عملی طور پر قدم بھی اٹھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اس ٹاپک پر، اس موضوع پر کوئی نئی بات سامنے آئے گی تو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی، انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔